पंडाल में बैठे हुए मेरे तमाम बुजुर्ग भाई, नौजवान साथी, बच्चे और स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम सियासी अकाबिर, गुजरात ज़िला के तमाम टिकट होल्डर्स, MPA, MNA, मैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं इहसान डार साहब और सफियान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनकाद किया। तो मैं बड़ा मशकूर हाँ सफियान दा और सफियान साहब दा और इहसान डार साहब दा और तमाम साथियों दा और मलक अकरम साहब दा कि उन्होंने अपनी यूनी कौंसल जरा खूबसूरत इनकाद किया है, सारे दोस्तों साथियों इकट्ठिया किया है। मैं इन्हां दा इंतहाई शुक्रिया अदा करना और सब तो ज्यादा मैं तमाम मुस्लिम लीग के कारकुनां दा और अपने साथियों सलाम पेश करना, उन्होंने अजमत को सलाम करना कि वो आपोजिशन के इस दौर विच भी अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल सीसा पिलाई दीवार की तरह आज भी मैं समझना कि मेरी जमात नाल और मेरे नाल खड़े ने। मैं बहुत ज्यादा अपने तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, अपने तमाम सियासी कारकुन इंतहाई मशकूर और ममनून हाँ कि मैं समझना कि वो आज मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए नाल मुस्लिम लीग के नजरिए नाल आज भी वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े। आज मैं समझना कि कल ते बड़ी अयाएं हो गई कि मैं समझना कि आज लोगों को कम से कम जेड़े झूठे नारे ने जेड़ा पाकिस्तान को चढ़ते हुए तरक्की करते हुए पाकिस्तान को ट्रैक तो उतारिया गया और तब्दीली का नारा लाया गया और इस तरह के ख्वाब दसे गए कि बस ऐसा वजीर आजम लिया रहे हैं जड़ा करोड़ा नौकरियां, करोड़ा कार बना देगा, पाकिस्तान पैसे की रेल वेल कर देगा, मुल्क कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा। मेरे ख्याल है तो बदतरीन तजर्बा शायद स्टैबलिशमेंट ने इस तो पहला नहीं किया कि लोगों को कम से कम आम पिंडा च भी पता लग गया कि वजीर आजमा ते इल्जाम कौन लांदा ते वजीर आजमा नूं हटवांदा कौन है। कदे गुलाम इसहाक का बहाना बनता सी, कदे चीफ जस्टिस का बहाना बनता सी। लोगों को भी पता लग गया कि बाबा रहमता कौन सी, उसका मकसद क्या सी, मुस्लिम लीग नूं वजीर आजम नूं कड्ढण दा मकसद क्या सी। यकीन कर लो कि अगर अज स्टैबलिशमेंट मुस्लिम लीग की हुकूमत को डिस्टर्ब ना कर दी, इस मुल्क की सियासत को डिरेल ना कर दी, अज पाकिस्तान 5 साल अगर जमहूरियत चलता रहा आज पाकिस्तान तरक्की की मंजिलों को छूंदे आना सी। जिस तेज रफ्तारी नाल कारपेट रोडां के जाल बिछने शुरू हो गए, गलियां नालियां तो लैके हर तरह की डिवेलपमेंट शुरू हो गई। कम से कम मैं नहीं समझ आइडियल जिंदगी नहीं, ऐदे नालों कई गुना बेहतर जिंदगी लोग उसले गुजार रहे थे। कम से कम महंगाई खत्म तो नहीं लेकिन कंट्रोल जरूर रही। तेल दियां कीमतां, डॉलर कितना कंट्रोल सी। मैं कई बारी सोचना कि साडे वोट देन दा या साडे इदारियां दा भी अजीब इंतखाब है कि अहल आदमी नूं उतार के नलायक ते नहल आदमी नूं बिठाना, वोट की तकसीम वास्ते ऐसा ज़हन साजी करनी मीडिया और दूसरे ज़राए इबलाग के जरिए। तुसी गौर करो कि 2013 मैं पूरे हल्के दे नवा कैंडीडेट होना ते मैं 36,000 की लीड तो जितना, ते 2018 के अंदर जदों कि मैं इस हल्के नूं अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल तामीर और तरक्की दे वाल नाल अमन दे वाल नाल मिसाली हल्का बनाना, एस प्लानिंग नाल इस मुल्क के अंदर इलेक्शनों के अंदर बददियानती और धांधली की जाती है कि आम फहम आदमी को समझ भी नहीं आती कि वोट की तकसीम किस तरह हुई।
ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ 500-700 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਔਰ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਖਤਰਾਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਲਾਇਕ ਔਰ ਨਾਹਿਲ ਔਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਤਜਰਬਾ ਬਦਤਰੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। میں تمام سیاسی ورکر موجود ہیں، میں پوچھنا چاہنا کہ اگر لانگ مارچ واسطے اسلام آباد کی طرف مسلم لیگ کال دے گی تو تسی کھڑے ہو گے؟ تسی سمجھ ہو کہ اس نلائق نائب سلیکٹڈ ٹولے نو اس ملک کے اقتدار چ باہر کرنا چاہیے، اور تسی سمجھ ہو کہ اس ملک کی منصفانہ تے غیر جانبدارانہ الیکشن ہونا چاہیے تاکہ 73 سالہ دے 4 دفعہ مارشلہ پاکستان 2 لخت ہو گیا، بار مارشلاں دے تجربے ہوئے۔ تسی غور کرو کہ کسے ڈکٹیٹر دا آج تک اقتصاب ہوئے، ہر وزیر اعظم دے کدے غداری دے الزام، کدے کرپشن دے الزام، کدے کوئی الزام لا کے 73 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہر دفعہ ہر عوام دے مقبول لیڈر نو کسے نہ کسے الزام دے تحت انہوں عبرت دا نشان بنایا دیتا جاندہ ہے۔ اور میں سمجھنا کہ قصوروار میں تسی بھی ہاں کہ اسی اپنی جماعت اپنے لیڈر واسطے جنہوں اسی لکھا کروڑا ووٹ دے کے وزارت عظمیٰ تک تے پہنچانے ہیں، پھر وہ دے محافظ نہیں بن دے۔ اگر لکھا لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کر لیں تو شاید پناما تو اقامہ نہ بنتا۔ دیکھو کیس لے آندہ گیا کہ پناما جی ارباں خرباں دیا کمپنیاں کرپشن نکل آئی، لیکن جا کے عوام دے منتخب وزیر اعظم نے ڈسکوالیفائی کیتا کہ یہ کو دبئی دا کاما کیوں ہے۔ او دے تو بعد نہ کسی نو پناما دی بیس سے ایوان جو کڑیا کے احتساب ہوئے، نہ کسی نو کامے دی بنیاد پہ پرچٹ کسی نو ڈسکوالیفائی کیتا گیا۔ میں سمجھنا کہ اون سانو سیاسی شعور ہونا چاہیے، سانو ووٹ نو قومی امانت سمجھنا چاہیے، اور اینو ایک قومی امانت سمجھ کے اس ووٹ نو کاسٹ کرنا چاہیے، اور پھر دی عزت اور دی حرمت واسطے سانو آخری ٹائم تک سٹینڈ لینا چاہیے، اور اس طرح دے تجربیاں دا آون والے وقت واسطے فیصلہ کرنا پوے گا سانو کہ اسی ایفو جے تجربے دوبارہ اس ملک نہیں ہون دیا۔ اور یاد رکھو کہ جنہاں بھی اس ملک کے اندر جس وزیر اعظم نے اس غلامی تو آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں اس ملک کی عبرت کا نشان بنایا گیا۔ آج مسلم لیگ دا قصور ہے سی کہ انہیں سی پیک کے تحفے لیاندے، موٹر ویاں دے جال بچھائے، دیہاتاں تک کارپیٹ روڈاں بنائیاں، کالج یونیورسٹیاں دیتیاں، ملک دے اندر تعمیر و ترقی دا پہیہ گھمایا، کہ وہ دی سزا دیتی کہ پھر نواز شریف اور شہباز شریف اور پوری فیملی نو جیلہ چھوڑ کے عبرت دا نشان بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھنا کہ میں آج دی پاکستانی قوم نو سلوٹ پیش کرنا کہ سارے پراپوگنڈیاں دے باوجود، سارے ہتھکٹیاں دے باوجود اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم مسلم لیگ دا عام کارکن تو لے کے ایم این اے تک آج بھی ڈٹ کے اپنی جماعت دے نال کھڑے اور اپنے نظریے نال کھڑے، انہوں میں اس ملک دے اندر کامیابی سمجھنا سیاسی لوگوں دی، ورنہ جماعتوں نو توڑ پھوڑ دیتا جاتا سی۔ آج بھی اس حلقے دے اندر جتھے جتھے میں منصوبے چھڑے نے 2.5 سالاں جو اس تو کوئی کلومیٹر بھی کسی نے اگے کوئی روڈ کھڑی، اس تو اگے کسی نے تعمیر و ترقی دا پہیہ گھمایا۔
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਚੱਕ ਮਾਲ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜਾ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੋਟ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਰਾ ਵੋਟ ਕੌਮੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਅਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਅਹਿਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੌਮੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਨਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਲਫ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਨੋਮੀ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੇਟ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਬੜੀਆਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਿਛਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਏ ਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ जितना भी शुक्र अदा करा कम है कि मेरी जमात, मेरे तमाम साथी, मेरे चेयरमैन, मेरे कौंसलर, मेरे आम सियासी कारकुन, मेरे पिंडा जितने धड़े ने और मुस्लिम लीग के जितने नजरियाती लोग ने, वो अल्लाह ताला दे फजलो कराना पहले नालों भी ज्यादा ताकत के नाल मेरे नाल खड़े ने। ते मैं इनू अपनी खुशकिस्मती समझना कि अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करना कि अज भी ऐसा हालात, वरना आपोजिशन जमातां बिखर जांदियां सी, लोग शामां तो पहला तितर बितर हो जाते थे। अल्लाह का शुक्र अदा करना कि 2.5 साल भी मेरे तमाम साथी पूरे दे पूरे मेरे नाल खड़े ने, और सैने और चक लश्करी दे अंदर सीरे दे अंदर जिहड़ी साडी क्रिश्चियन कम्यूनिटी वो भी अज साडे नाल उसे तरह खड़ी है। मैं उन्हां दा भी शुक्रिया अदा करना, और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो जिस दिन अल्लाह ने दोबारा तुहाडी जमात नूं इस मुल्क के अंदर काम करने का मौका दिता, तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने जिंदगी दी, और अगर मैं तुहाडी नुमाइंदगी करता होया उस दिन, तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो पहले नालों इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो 10 गुना ज्यादा काम करके तुहाडी इस मुहब्बत का शुक्रिया अदा करांगा। मैं समझना कि आपने पिछले भी 5 साल दौर मैं जितनी भी कोशिश की है, लेकिन मेरी अपना जमीर कहता है कि मैं जितनी लोगों ने मेरे नाल मुहब्बत की थी, मैं उन्होंने तवक्कुआत ते 100% पूरा नहीं उतर सकिया, लेकिन आपोजिशन बहुत कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अल्लाह ने मौका दिता इंशाअल्लाह, ते पहले नालों ज्यादा काम करके तुहाडी तमाम महरूमियां दा अजाला करांगा इंशाअल्लाह। और मैनूं यकीन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही ऐसी जमात है कि जिहड़ी पाकिस्तान नूं इंशाअल्लाह तामीर भी करेगी, और पाकिस्तान नूं इंशाअल्लाह खुशहाल और पाकिस्तान नूं तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाएगी। मैं इहदे नाल ही तुहाडा शुक्रिया अदा करना।